মঙ্গলে মঙ্গলে শিবে সরার্থ সাধিকে সর্বমন্ত্র মুক্ত গৌরী নারায়ণে নমস্তে শ্রুতি দিতে বিনাশান সত্যভূতে সনাতনে গুণাশ্রী গুণাময় নারায়ণে নমস্তে सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवते हरि ओम शान्ति हरि ओम शान्ति हरि ओम शान्ति 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 पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शान्ति 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 আজির ফাইনাল কার্যক্রমে যেতিকি কলা পরিবেশন হয়েছি কলাকার মানক তরফর মু নিশ্চিত কহিবি সমস্তর মনোমুগ্ধকর হৃদস্পর্শ নিশ্চিত হয়েছি এবং কলাকার মানে হর্ষস্থান কলা পরিবেশন করেছেন এটির মধ্যে উদ্যোগ প্রকাশ করার কিছু না যেহেতু সমস্ত সম্মুখে কলা পরিবেশন হয়েছি এই ভিতরে মতো গোটে ভাড়া দায়িত্ব দিয়েছেন সেই দায়িত্ব হিসাবে মো আখিরে অন্ধপুটুলি বাঁধি দিয়ে যাইছিলা তাকে মধ্যে মু খোলিনি আদ্যରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଅନ୍ଧପୁଟୁଳି ଖୋଲିନି ଯାହା ଶୁଣିଛି ଯାହା ଜାଣିଛି ଯେତିକି କରିଛି ମୁଁ ସବୁ ନିଷ୍କପଟ ହୃଦୟରେ ନିରପେକ୍ଷତା ଅବଲମ୍ବନ କରି ମୁଁ କରିଛି ଜଜ୍ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଅଛି ଦୁଇଟାଙ୍କ ଜାଗା ଏକା ତେଣୁ ଏପଟ କଳାକାର ସେପଟ କଳାକାରଙ୍କ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୋର କୌଣସି ପାତର ଅନ୍ତର ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ସମସ୍ତେ ମୋର ସ୍ନେହାଧୀନ କାହା ପ୍ରତି ମୋର କୌଣସି ଆବିଳତା ନାହିଁ କି କାହା ପ୍ରତି ମୋର କୌଣସି ରାଗ ହିଂସା କାମବୋଧ ନାହିଁ ତେଣୁ ମୋ ବିଚାରଧାରାରେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଦେଇଥିଲି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଦେଇଥିଲି ଆଜି ଫାଇନାଲରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଜଣେ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହିସାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୁଆଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ନମ୍ବର ପାଇଛି ତାକୁ ପ୍ରଚାର କରିଛି ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ରିଟିନ୍ କରି ରଖିଛି ତେଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି ମାତ୍ର 5 ନମ୍ବର ରଖି ରାକିଆ ଦଣ୍ଡପାଟି ସତରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଜୟ କଲା ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଆମର ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି ଗୋପୀନାଥ ଦଣ୍ଡପାଟି 9 ନମ୍ବର ରଖି ତେଣୁ ଉଭୟଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଏବଂ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ এইভাবে কলা জারি রহু ସମସ୍ତଙ୍କର ମନମୁଗ୍ଧକର କାମ କରି ନିଜର ଜୀବନକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରନ୍ତୁ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୂଚନା ଦେବି ବିଦାୟ ନେଲା ବେଳେ ଟିକେ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ଠାକୁର ଟିକେ ଉଣା ପନ୍ଦରଟି ଗାଈ ଦେଇକି ଉଭୟ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଦେଇ କାମ ସାରି ବିଷ୍ଣୁବାବୁ ଫଟୋ ନିଅନ୍ତୁ ଏତିକି କହି